people. Kita orang-orang yang sangat diberkati luar biasa. You know, when the devil wants to curse you, he sends a person. Jadi kalau iblis mau menjarah atau menyerang saudara, dia kirim orang. Because he copies God. When God wants to bless you, he sends a person. Karena dia mengkopi apa yang dikerjakan Tuhan. Kalau Tuhan mau memberkati saudara, dia kirim juga seseorang. The Bible says God gives gifts to the church. Jadi Alkitab mengatakan Tuhan selalu memberi buat jemaat. And definitely Pastor Pariaji is a gift to the church. Dan Bapak Pariaji adalah pemberian Tuhan buat jemaat. Amen. Amen. Amin. Turn to John chapter 1 verse 17. Mari kita buka Yohanes 1 Hallelujah. pada ayatnya yang ke-17. John chapter 1 verse 17. Yohanes 1 ayat 17. It says the law was given by Moses, Dikatakan hukum Taurat diberikan oleh Musa, but grace and truth came by Jesus Christ. tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Notice the law was given, Perhatikan, hukum Taurat diberikan, but grace came. tetapi kasih karunia datang. You know, someone can give you a letter from afar, Jadi orang, saudara lihat, orang bisa kirim surat kepada saudara dari jauh, but it's very personal when they come. tetapi akan menjadi sangat pribadi kalau orang itu datang sendiri. Grace came by Jesus Christ. Kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Amen. The law was given from a distance. Jadi kalau hukum Taurat diberikan dengan jarak, ada jarak, Grace came to us in Jesus Christ. tapi kasih karunia datang kepada kita. He di came dalam to bring Yesus Kristus. Jadi dia datang membawa kasih karunia. Grace is for people who don't deserve it. Jadi kasih karunia diberikan kepada orang yang tidak layak. Many a times we don't understand grace. Banyak daripada kita yang tidak mengerti kasih karunia. We think that God gives grace to those who deserve it. Kita kira bahwa Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita karena kita layak. But the definition of grace is that it's unearned favor. Tapi sesungguhnya definisi daripada kasih karunia adalah kasih yang tidak layak kita terima. And all of us qualify. Dan setiap kita memenuhi syarat itu. Amen. Amen. The Bible says we come boldly to the throne of grace. Jadi di dalam Alkitab dikatakan kita dengan berani masuk ke dalam tahta kasih karunia. It's called throne of grace Yaitu tahta kasih karunia. because in the Old Testament it was the throne of judgment. Karena di dalam perjanjian lama itu adalah tahta But penghakiman. ever since Jesus shed his blood, Tetapi sesudah Yesus curahkan darahnya, sprinkle it on the throne, memberikan darahnya itu tercurah di tahta, today it's called the throne of grace. maka tahta itu sekarang disebut tahta kasih And the karunia. Bible says come boldly Dan Alkitab berkata, datang dengan to the throne berani of grace ke tahta kasih karunia to obtain mercy. untuk memperoleh belas kasihan. Mercy is for those who have failed. Jadi belas kasihan diperlukan bagi mereka yang gagal, yang salah. And yet the Bible says come boldly Namun dikatakan oleh Alkitab, datang dengan berani to obtain mercy untuk memperoleh belas kasihan, and find grace untuk menemukan kasih karunia, to help you untuk menolong saudara in your time of di need. dalam saat-saat yang kau butuhkan. Because ever since Jesus died, Karena ketika Yesus mati, the system of God has changed. sistem daripada Tuhan berubah. When man was under law, Waktu orang ada di bawah hukum Taurat, man was blessed because he deserves it. mereka diberkati karena mereka layak menerimanya. God says you keep all the law, then I'll bless you. Tuhan katakan, engkau lakukan semua hukum Taurat dan engkau akan diberkati. But if you fail in one, the Tapi kalau curse engkau, will come on you. tapi kalau engkau gagal satu saja, kutuk itu menimpamu. That's not a good system. Itu bukan sistem yang baik. And God knew that. Dan Tuhan tahu itu. But for 1,500 years, Israel was under that system. Jadi 1500 tahun Israel berada di bawah hukum Taurat. And the best of them, even David fell under that Dan system. yang terbaik dari Israel bahkan Daud gagal. Then God says, Dan Tuhan berkata, I love you so much, I'm going to send my son Jesus to bring grace to you. aku sangat mengasihimu dan aku akan memberikan anakku yang tunggal untuk membawa kasih So that karunia from now kepadamu. on, Supaya mulai saat ini, all my blessings upon your life hanya kepadamu hanya berkat saja. is not depending on you Dan obeying the bukan law, karena engkau taat kepada hukum Taurat, but because of what Jesus has accomplished for you. tapi karena Yesus telah menyelesaikan semuanya bagimu. Amen. Amin. It is no more your obedience, Bukan lagi ketaatanmu, it is Jesus' obedience at the cross. tapi karena ketaatan Yesus Kristus di atas kayu salib. I am righteous today, Aku menjadi orang benar sekarang, not because of my works, bukan karena perbuatanku, but because of the work of Jesus. tapi karena perbuatan Yesus Kristus di atas kayu Amen. salib. Amin. Is there any room to be proud? Jadi kalau ada orang yang, apakah ada orang yang bisa berbangga hati dengan itu? It is those who are proud of what they do. Hanya orang-orang yang berusaha berbangga hati karena perbuatannya sendiri. It takes the Holy Spirit to understand grace. Perlu kuasa Roh Kudus untuk mengerti kasih karunia. It doesn't take the Holy Spirit to understand law. Roh Kudus tidak diperlukan untuk mengerti hukum Taurat. Every religion has law. Semua agama tahu tentang hukum Taurat. Law says, do good, you get good, do bad, you get bad. Hukum Taurat berkata engkau lakukan yang baik, memperoleh yang baik, kau lakukan yang jelek, engkau dapatkan hukuman. That's not Christianity. Itu bukan kekristenan. That is not grace. Itu bukan kasih karunia. That's why it doesn't take the Holy Spirit to understand law. Itu sebabnya tidak perlu Roh Kudus untuk mengerti hukum Taurat. Even unbelievers and people of other religion understand law. Walaupun orang yang tidak percaya dari berbagai agama tahu tentang hukum ini. God sent the Holy Spirit for us to understand grace. Tuhan memberi Roh Kudus kepada kita untuk mengerti kasih karunia. Because grace Karena kasih karunia, is that we get the good we don't deserve. kita memperoleh yang baik walaupun kita tidak layak. Because Jesus took the bad we deserve. Karena Yesus telah menanggung semua yang buruk dari kita.
Amen. Amin. It takes the Holy Spirit to understand this. Untuk mengerti itu kita perlu Roh Kudus. Amen. Amin. Under the law, Di bawah hukum Taurat, God says, I will not forget your sins, but I'll visit your sins to the third and fourth generation. aku tidak akan melupakan dosa-dosamu, aku akan mengingat dosamu sampai 3 dan 4 generasi. But after Jesus died under grace, Tetapi sudah Yesus datang di bawah kasih karunia. God says, I remember your sins no more. Tuhan katakan, aku tidak akan mengingat dosamu lagi. Why? Mengapa? Because at the cross, Karena di atas kayu salib, there God remembered our sins. di situ Tuhan mengingat semua dosa kita. And God punished all our Dan sins. Tuhan menghukum semua But in the dosa body, kita. in the body of Jesus. Tetapi di tubuh Kristus. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. So today God is faithful Sehingga sekarang Tuhan setia to what Jesus has done, kepada apa yang telah dilakukan Yesus. not to remember your sins. Tidak mengingat dosa kita lagi. The Bible says he remembers your sins no more. Alkitab katakan Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita lagi. The preachers under the Old Testament, Jadi pengkhotbah di bawah hukum Taurat, they are sent by God to remind people of their sins. dia dikirim Tuhan untuk memberitakan dan mengingat dosa-dosa orang. But the New Testament preachers Tetapi pemberita kabar baik dari perjanjian baru remind you of how righteous the blood of Jesus has made you. mengingatkan saudara betapa darah Yesus telah membenarkan saudara. It is not a reminder of sins, it's a reminder of Ini righteousness. bukan untuk mengingatkan dosa, ini untuk mengingatkan kebenaran yang ada di dalammu. See, we don't understand grace. Jadi kita tidak bisa mengerti kasih karunia. We understand do good, get good, Yang kita tahu melakukan yang baik dapat yang baik, do bad, get bad. dapat yang melakukan yang buruk dapat hukum. Everyone understands the law. Semua orang tahu hukum itu. We don't understand how we can get the good we don't deserve. Kita tidak mengerti kenapa bisa dapat yang baik walaupun kita tidak layak. So the Holy Spirit has to speak to us. Itu sebabnya Roh Kudus perlu berbicara kepada kita. Amen. Amin. The law was given by Moses, Jadi hukum Taurat diberikan oleh Musa, but grace and truth came by Jesus tapi Christ. kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Under the Kristus. law, man must work and work and work. Di bawah hukum Taurat, orang harus melakukan perbuatan dan perbuatan. But under grace, God says, you rest, let me work. Tetapi di dalam kasih karunia, saudara beristirahat. Tuhan selesaikan semua bagi saudara. And the more you learn to rest, Dan semakin saudara belajar untuk beristirahat, the more you'll see God work in you. saudara akan melihat lebih banyak lagi bagaimana Tuhan bekerja di dalam saudara. Work through your life Dia akan bekerja melalui hidup. and for you. Dan dia kerjakan untuk saudara. Amen. Amin. Under law, Di bawah hukum Taurat, man must work jadi manusia yang harus kerja before he can produce. sebelum dia memperoleh hasil. Under grace, Di bawah kasih karunia, man must learn to rest in Jesus, tuh manusia harus belajar istirahat di dalam Yesus. and then God works in them. Dan Tuhan bekerja di dalam dia. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Amen. Amin. The Bible says when Adam sinned, Firman Tuhan berkata ketika Adam dosa, God says all the blessings will now come, sekarang Tuhan katakan apakah semua berkat akan datang? will come by the sweat of your Akan face datang lewat keringat yang bercucuran. because of your sin. Karena dosa itu. And that's the reason why in Gethsemane, Itu sebabnya di Taman Getsemani, Jesus sweat blood. Tuhan Yesus keringat darah. There is a redeeming power to his blood. Ada kuasa penebusan di dalam darahnya. So when he sweat blood, Jadi waktu dia berkeringat darah, he redeems us from human sweat. dia menebus kita dari keringat manusia. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Let the world work with sweat, Jadi biarkan dunia keringatan untuk kerja, but let the people of God enjoy life without sweat. tapi biarlah umat Tuhan menikmati hidup tanpa keringat. Jesus redeemed you from human sweat. Yesus telah tebus saudara dari keringat manusia. Now it is a symbol of the sweat, okay? Not the real sweat because we both are sweating. Ini hanya simbol. Amen. Amen. Sweat is human effort. Keringat itu artinya adalah usaha manusia. When Adam sinned, Waktu Adam dosa, God says by your human effort, Tuhan katakan dengan tenagamu the sendiri crop will come forth. baru ada hasil daripada When tanah. Jesus sweat blood, Tapi waktu Yesus, he redeemed us from human sweat. dia menebus kita dari keringat Then manusia. his blood dropped to the ground, Jadi darahnya jatuh ke tanah. and the ground where we stand is blessed. Dan di mana saudara berada diberkati. Hallelujah. Yes. You are different from everybody else in Jadi Jakarta. saudara berbeda dengan orang lain di seluruh Jakarta ini. They look at you and they say, aneh. Mereka akan katakan saudara aneh. When people are coming down with the flu, you are still well. Kalau orang lain flu, saudara, You don't have to work all the time. God berkati you with blessings and saudara tidak finances. perlu overtime, Tuhan akan berkati saudara. It's no more human sweat. Itu bukan lagi usaha manusia, keringat manusia. It is the blessing of the Lord. Itu karena berkat daripada Tuhan. 1 hour of his blessing is worth 10 days of working hard. 1 hari berkat Tuhan berharga sama dengan 10 hari kerja keras. Take time to come to church. Itu sebabnya beri waktu untuk datang ke gereja. If you work overtime and with your sweat and your efforts, it is like you are under the curse. Kalau engkau terus kerja-kerja, itu sama seperti juga usahamu sendiri. Itu di bawah kutuk hukum Taurat. Jesus redeemed you from human Saudara sweat. telah ditebus dari keringat itu. Amen. Amin. Amen. Amin. Praise the Lord. Puji Tuhan. Hallelujah. Haleluya. One night,
Suatu malam, when I was in my living room, ketika saya sedang ada di living room my saya, Bible was open, Alkitabku sedang terbuka, and I heard the voice of the Lord speaking to me. dan aku mendengar suara Tuhan berkata-kata kepadaku, And I heard God say this: dan Tuhan katakan demikian. not a single Israelite died from Egypt to Mount Sinai, Dari Mesir sampai Sinai, tidak satupun orang Israel mati. even though they complained, Walaupun mereka bersungut-sungut, even though they had sinned. walaupun mereka ada dosa. I never heard anyone preach that. Saya belum pernah dengar orang beritakan ini. I never read it in any book. Saya juga belum pernah baca di buku manapun. So I checked the Bible. Jadi waktu saya cek Alkitab saya I want to see whether God was talking. mau tahu apa yang Tuhan sedang katakan. And I found out that not a single one died before Mount Sinai. Dan saya temukan sebelum di Gunung Sinai tidak ada satupun orang Israel yang mati. Mount Sinai is the time God gave the law. Gunung Sinai adalah saatnya Tuhan memberikan hukum Taurat. Amen. Amin. They came out of Egypt by the blood of the Lamb. Dia keluar dari Mesir oleh kuasa darah anak domba. And God told me that this period of time from Egypt to Sinai Dan Tuhan katakan di dalam periode waktu itu dari Mesir ke Sinai, is a picture of grace. itu adalah gambaran kasih karunia. Even though they complained after they came out, Jadi walaupun mereka bersungut-sungut sesudah keluar dari Mesir, how many know complaint is sin? saudara tahu bahwa bersungut-sungut adalah dosa? Yeah, tell your husband complaining is sin. Katakan kepada suamimu kalau bersungut-sungut itu dosa. Istri juga. Huh? All right, Katakan. complaining is sin. Ya, jadi bersungut-sungut itu dosa. But though they complained, none died. Tapi walaupun mereka bersungut-sungut, tidak ada satupun yang mati. They were in front of the Red Sea, Di depan Laut Merah, and the Egyptians were coming from behind. jadi waktu Mesir datang dari belakang, And they look in front is a deep Red di Sea. depan mereka ada laut yang dalam, Laut Merah. And they cry out to God, and they cry to Moses and complain, have you brought us out here to die? Mereka komplain, mereka teriak kepada Tuhan, kepada Musa, apakah engkau membawa kami ke sini untuk mati? If I am God, I'll say, mati. Dan kalau aku Tuhan, aku katakan, die. How many are glad I'm not God? Saudara senang bukan saya, bukan Tuhan. Amin. You know what God did? Saudara tahu apa yang Tuhan lakukan? Not a single one died Tidak satupun yang for bersungut-sungut their itu mati. complaining. God opened up the sea Tuhan buka Laut Merah and brought them to the other side. dan membawa mereka ke seberang. Did they learn? Did they learn? Apakah mereka belajar? You know what happened? Saudara tahu apa yang terjadi? Now they were thirsty. Kemudian mereka haus. And they complained to Moses. Mereka kembali bersungut-sungut kepada Musa. Moses. Haus. Aus. Thirsty. Dahaga. Dahaga. Kering. Kering. You're cool, man. Keren, man. Haleluya. They complained to Mereka Moses. bersungut-sungut. That is a sin. Itu dosa. You know what God said? Sudah tahu apa yang Tuhan He katakan? says, Moses, take the tree, Tuhan suruh ambil Musa kayu, throw it into the bitter waters of Marah. lempar ke air yang pahit itu. The tree is a picture of the cross. Kayu itu gambaran daripada salib. And the bitter waters became Coca-Cola. Dan air pahit itu menjadi Coca-Cola. So they drank and they were happy. Dan mereka minum dan mereka bersuka cita. So for a while they stopped complaining. Sesudah itu cuman sebentar mereka stop komplain, bersungut-sungut. Then after a few days, Tapi beberapa hari kemudian, now they're hungry. dia lapar. Moses, Dan mereka bersungut-sungut lagi. no food. Tidak ada makanan. Do you bring us out here to die? Apakah engkau membawa kami ke sini untuk mati? What did God do? Apa yang Tuhan lakukan? God rained fire from heaven. Tuhan memberikan roti dari langit. Huh? No, No? you got the wrong. I'm Nah, trying iya, to joke. iya, but you iya, didn't iya. get it. Did God pour judgment on them? Tuhan bukan menghakimi dia, mereka. God rained manna. Tuhan hujani mereka dengan roti. They complained, Mereka bersungut-sungut, and God rained food, manna. Tuhan hujani mereka dengan makanan. They say manna Dia saya mana? Mereka katakan mana? dari surga. Dari surga. So every time they complain, Dan jadi setiap mereka bersungut-sungut, God did not judge them. Tuhan tidak menghakimi mereka, Not one died, tidak satupun mati, and yet God supplied. bahkan Tuhan malah memberkati mereka. All this happened before Mount Sinai, Dan semua ini terjadi sebelum Gunung Sinai, before God gave them the law. sebelum Tuhan memberikan hukum kepada mereka. What a wonderful picture of grace. Betapa indahnya gambaran kasih karunia itu. Do you know why? Saudara tahu mengapa? Because of grace, Karena kasih karunia, all the blessings come not because of their goodness, it's because of the goodness of God. karena kasih karunia datang bukan karena kebaikanmu, tapi karena kebaikan Tuhan kepadamu. Amen. Amin. It is not your faithfulness, it's His Ini faithfulness. bukan karena kesetiaanmu, ini kesetiaan Tuhan kepada kita. If everything depends on God's goodness, we are blessed. Jadi kalau semuanya bergantung kepada kebaikan Tuhan, kita diberkati. But Tetapi if it depends on my goodness, I am finished. kalau itu bergantung kepada kekuatan kebaikan kita, kita semua finish. One of the saddest things took place at the foot of Mount Sinai. Hal yang paling menyedihkan yang terjadi di kaki Gunung Sinai. Now, Exodus 20, God gave the law.
Di Keluaran 20 Tuhan beri hukum Taurat. But you must read Exodus 19 to understand this. Tapi saudara harus membaca Keluaran 19 untuk mengerti hal ini. They have been living by grace, Mereka telah hidup dengan kasih karunia. not because of them, but because of God. Bukan karena mereka, tapi karena Tuhan. Not their goodness, His goodness. Bukan karena kebaikan mereka, tapi kebaikan Tuhan. And then when they reach Mount Sinai, Tetapi ketika mereka sampai di Gunung Sinai, in Exodus 19, di dalam Keluaran 19, what they said to God was terrible. apa yang mereka katakan kepada Tuhan benar-benar terrible. It was pride in human self-righteousness. Perkataan itu adalah kesombongan daripada kebenaran They said, manusia. God, Dia katakan, Tuhan, all that you can command us, semua yang akan engkau perintahkan kepada kami, we can do it. kami akan lakukan, kami dapat lakukan. I don't know what it says in the Bahasa, but in Hebrew, they said, whatever God says, we can do it. Jadi saya tidak tahu apa yang di dalam Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia, tapi dalam bahasa Ibrani, apa semua yang kau perintahkan kami dapat lakukan. Man is boasting in his own works. Jadi manusia membanggakan kepada perbuatannya. He forgot that God brought him out of Egypt by the blood of the Lamb, Mereka lupa bahwa mereka keluar dari Mesir karena kuasa darah anak domba. not because of their works. Bukan karena perbuatan mereka. God opened up the sea, Tuhan membuka laut merah, gave them water, memberi mereka air minum, manna from heaven, mana dari langit. not because they were good. Bukan karena mereka baik, In fact, they were complaining, sebenarnya mereka but bersungut-sungut. because He is good. Tapi karena Tuhan baik. And now they say, God, Tapi sekarang dia katakan, Tuhan, don't bless us jangan berkati aku based on your grace. berdasarkan kasih karuniamu. What they are saying is that from now on, bless us because of our obedience to your Yang mereka law. katakan mulai saat ini berkati kami karena ketaatan kami. All that you command us, we can do it. Semua yang kau perintahkan kami dapat lakukan. What a terrible thing to say. Itu hal yang sangat menyakitkan. And the Bible says God changed His approach. Dan mulai saat itu dikatakan dalam Alkitab, Tuhan undur dari mereka. God says, if I want to bless you or judge you based on your obedience, don't come near. Dikatakan kalau engkau mau menerima berkat daripadaku, jangan dekat-dekat. The next chapter, God gave them the 10 commandments. Sesudah Keluaran 19, Keluaran 20-nya Tuhan berikan hukum Taurat. God did not give the law to bless people. God gave the law to show them their sin. Tuhan memberikan hukum Taurat bukan untuk memberkati mereka. Tuhan memberkati hukum Taurat, memberi hukum Taurat untuk memberikan mereka judgment, No, show them their sin. untuk memberitahu mereka tentang dosa mereka. Amen. Amin. No one can keep the law. Tidak seorang pun dapat melakukan hukum Then Taurat. God said to them, Dan Tuhan katakan kepada if mereka, you keep all 10, kalau engkau pelihara semuanya 10 itu, I will bless you. engkau akan diberkati. But if you break one, Tapi kalau engkau melanggar satu hukum the saja, curses will come on you and your family. kutuk akan datang kepada keluargamu dan kamu dan keluargamu. And don't forget, Dan jangan lupa, you cannot keep it outwardly. Tuhan katakan, you cannot It must also be in your mind, in your heart. bukan hanya di dalam perbuatan daging, tapi pikiran dan hati juga. None of us here in this room can do that. Tidak ada satupun dari kita di ruangan ini yang dapat lakukan itu The sempurna. law is like a mirror. Jadi Alkitab ini kayak kaca cermin, hukum Taurat itu The law is like a mirror. jadi hukum Taurat itu seperti cermin. It shows you what you are. Dia mencerminkan apa saudara apa adanya. It cannot lie. Dia tidak bisa dusta. If there is a blemish on your Jadi face kalau ada noda di wajahmu and you look in the mirror, dan saudara lihat ke cermin, you don't like what you see, saudara tidak suka apa yang saudara lihat, you break the mirror, saudara hancurkan kacanya. don't blame the mirror. Jangan salahkan kacanya. There's nothing wrong with the law. Nggak ada yang salah dengan hukum ini. Nothing wrong with the law. Tidak ada yang salah dengan hukum Taurat. But the mirror cannot wash away your blemish. Tetapi hukum Taurat kaca ini tidak bisa membersihkan noda di wajahmu. It takes the sabun of the darah Jesus. Perlu sabun atau darah Yesus untuk membersihkan nodamu. Amen. Amin. Amen. Amin. Praise the name of Jesus. Puji nama Yesus Kristus Tuhan. Hallelujah. Haleluya. But because Israel was proud of her own works, Tapi karena Israel bangga akan perbuatannya sendiri, God wanted them to live by grace. Tuhan tidak mau mereka tinggalkan kasih karunia. God wants them to live under grace. Tuhan mau mereka hidup di bawah kasih karunia. God didn't want them under law, Tuhan tidak mau mereka hidup di bawah hukum Taurat. but to show them their sinfulness, God gave them the law. Tapi untuk menunjukkan dosa mereka, Tuhan beri mereka hukum Taurat. And God says, you must keep all for me to bless. Dan Tuhan katakan engkau harus lakukan semuanya untuk aku dapat memberkatimu. If you fail one, you'll be cursed. Kalau engkau gagal satu saja, engkau terkutuk di bawah Now, kutuk. watch this. After Mount Sinai, Dan perhatikan ini, sesudah kejadian di Gunung Sinai itu, when they complained, waktu mereka bersungut-sungut, they died. mereka mati. After a few months, they complained again, Sesudah berapa bulan mereka komplain lagi, sungut-sungut lagi, they died. mereka mati. The same sin they committed before Sinai, Jadi dosa yang sama yang mereka lakukan sebelum Gunung Sinai, but before Sinai, no one died, tapi sebelum Gunung Sinai tidak satu pun yang mati. even though they complained. Walaupun mereka bersungut-sungut. Why? Mengapa? They were under grace. Karena mereka ada di bawah kasih Not karunia. depending on their goodness, it's God's goodness. Bukan bergantung kepada kebaikan mereka, bergantung kepada kebaikan Tuhan. But now, Tapi sekarang it's no more based on God's goodness, it's tidak, based on their goodness. tidak lagi berdasarkan kebaikan Tuhan, berdasarkan kebaikan perbuatan mereka. When they sin, when they complain, they die. Waktu mereka dosa, mereka bersungut-sungut, mereka mati. When they complain, they die. Waktu mereka bersungut-sungut, mati. They should never have changed covenants. Harusnya mereka tidak rubah perjanjian itu.
Which do you prefer, law or grace? Saudara di Sawarbini, saudara mana memilih yang mana? Hallelujah. Grace Hukum came by, Taurat atau kasih karunia? grace came by Jesus Christ. Yesus Kristus datang bawa kasih karunia. Let's read 2 Corinthians 3. Mari kita baca 2 Corinthians 3. 2 Korintus pada pasalnya yang ketiga. It is on the screen up here. Ada di screen saudara. Reading from verse 5 to 9. Kita akan baca 2 Korintus 3 ayat 5 sampai 9. Saudara yang ada di Alkitab atau bisa lihat di screen, baca bersama-sama saya. 2, ya. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Tuhan menyertai waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Hallelujah. Haleluya. If the glory under law was wonderful, the glory of grace is even more. Jadi kalau kemuliaan di bawah hukum Taurat begitu luar biasa, maka kemuliaan di bawah kasih karunia lebih luar biasa lagi. So after 1,500 years Jadi sesudah 1.500 tahun under the law, di bawah hukum Taurat, God says, enough. Tuhan katakan udah cukup. Do you realize you cannot save yourself? You cannot bless yourself? Apakah engkau sudah tahu bahwa engkau tidak bisa memberkati dirimu sendiri? And God says, watch me. Dan Tuhan katakan sekarang lihat aku. I love you so much. Aku sangat mengasihimu. I will send my son Jesus Christ Aku akan kirim anakku Yesus and Kristus. bring you back under Dan grace. membawa kita semua kepada kasih karunia Tuhan. And today we are blessed because Jesus died to take our punishments. Dan sekarang kita diberkati karena Yesus mati di atas kayu salib menanggung dosa kita. He took our disease and gave us his health. Jadi dia mengambil sakit penyakit kita untuk kita bisa sehat sempurna. He took our poverty and gave us his prosperity. Dia mengambil kemiskinan kita supaya kita bisa diberkati berkelimpahan. He wore a crown of thorns so he can crown us with peace. Dia memakai mahkota duri kutuk supaya kita bisa menerima mahkota kemuliaannya. Haleluya. Haleluya. It is no more what we deserve, it is a gift. Ini bukan lagi karena kita layak, ini pemberian Tuhan. A gift to be received. Pemberian untuk diterima. Have you received it? Apakah saudara telah menerimanya? Or are you still looking to your goodness? Apakah saudara masih terus mau cari dengan kebaikan saudara? How many know you receive righteousness today as a gift? Siapa yang tahu sekarang, barang siapa di sini yang tahu bahwa kebenaran itu adalah pemberian. Amen. Amin. Now the Bible says something very amazing. Dan Alkitab mengatakan sesuatu yang sangat luar biasa. In verse 6, Di we dalam read just now, ayat 6, kita baca. it says, the letter kills, but the spirit gives life. Dikatakan huruf-huruf itu hukum Taurat memberikan kematian, tetapi roh memberi hidup. And look at verse 7. Dan lihat di dalam ayat yang ke-7. It says the ministry of death. Jadi pelayanan roh itu pelayanan, hukum Taurat itu pelayanan kematian. The ministry of death. Pelayanan kematian. Ministry of death. Pelayanan kematian. What is the ministry of death? Apa artinya pelayanan kematian? If I advertise my ministry, Joseph Prince is coming. Jadi kalau saudara saya bikin iklan, Joseph Prince datang. Come, listen, he has the ministry of death. Datanglah, ini pelayanan kematian. How many will come? Siapa yang mau datang? So we need to find out what is the ministry of death. Jadi kita harus tahu apa pelayanan kematian. And here verse 7, Di dalam ayat 7 dikatakan, it says the ministry of death written and engraved on stones. jadi pelayanan kematian itu terukir dalam huruf-huruf loh batu. Which part of the law is written on stones? Jadi bagian dari mana hukum Taurat itu ditulis di batu? The Ten Commandments. 10 hukum Taurat. Written with the finger of God on stones. Ditulis oleh jari-jari Tuhan di batu. God knew man cannot keep it. Tuhan tidak bisa, God knew that man cannot keep it. Tuhan tahu bahwa manusia tidak bisa melakukan semuanya itu. Only one person can do it. Hanya satu yang bisa lakukan. Jesus kept it all. Yesus Kristus Tuhan. And then God put you in Christ. Dan Tuhan taruh saudara di dalam Kristus. And now God looks at you. Dan sekarang Tuhan lihat saudara, God give you an A+. Tuhan beri saudara A+. As if you kept all the law. Seperti saudara telah melakukan semua hukum Taurat itu. But Jesus kept all the law. Tapi Yesus sebenarnya yang telah lakukan And semua gave hukum you all the blessings. dan beri kepadamu berkat. Good news. Good news. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Very clear. The ministry of death, verse 7, written on stones. Jadi jelas sekali pelayanan kematian tertulis di batu. And there are preachers who still teach the Ten Commandments. Dan banyak pengkhotbah-khotbah yang masih terus memberitakan tentang Not realizing hukum Taurat ini. It's the ministry of death. Tidak menyadari bahwa pelayanan seperti itu adalah pelayanan kematian. The Bible says it. I didn't say it. Alkitab yang katakan, bukan Pastor Prince. But you ask, how can we be holy without the law? Tapi saudara mungkin bertanya bagaimana bisa kudus, hidup kudus tanpa hukum Taurat. I ask you, how was Abraham holy? Saya mau tanya saudara bagaimana kehidupan Abraham bisa jadi kudus. The Bible says Abraham was a friend of God. Dikatakan Abraham adalah temannya Tuhan. Well, Pastor Prince, he kept the law. Oh, Pastor Prince dia lakukan hukum Taurat.
Excuse me, he lived 400 years before the law. Maaf, Abraham itu hidup 400 tahun sebelum hukum Taurat. And yet he became a friend of God. Tapi namun dia bisa jadi temannya Tuhan. When you are under grace, Pada saat saudara ada di bawah kasih when you karunia, enjoy God's love, kalau saudara menikmati kasih Tuhan, holiness is a fruit. kekudusan adalah buah. Amen. How did Joseph become holy? Bagaimana Yusuf bisa hidup kudus? He resisted Potiphar's wife. Dia menolak istrinya Potifar. How did he do that? Bagaimana dia bisa lakukan itu? Well, Pastor Prince, he kept the law. Oh, Pastor Prin dia tahu tentang hukum Taurat, dia lakukan itu. Excuse me, Joseph lived hundreds of years before the law. Maaf, Yosef itu hidup 100 tahun sebelum hukum Taurat. So how come he became holy? Jadi bagaimana dia bisa hidup kudus? He didn't have a relationship with the law. He had a true relationship with Jesus Dia Christ. tidak punya hubungan dekat dengan hukum Taurat, tapi dia punya hubungan dekat dengan Yesus Kristus. Jesus is our holiness. Yesus yang menjadi kekudusan kita. Jesus is our righteousness. Yesus yang menjadi kebenaran kita. Amen. Amin. Amen. Amin. Moses received the law from Mount Sinai. Musa menerima hukum Taurat di Gunung Sinai. Jesus was transfigured on Mount Hermon. Tuhan Yesus dimuliakan di Gunung Tabor. And there are meanings in these two mountains. Ada dua arti dari kedua gunung ini. Ada arti dari kedua gunung ini. Moses received the ministry of death. Jadi Musa menerima pelayanan kematian. And when he came down, Waktu dia turun, his face shone. mukanya bercahaya. But we just read that that shine was going away, passing away. Tapi saudara lihat, kita udah baca bahwa kemuliaan itu hilang, pudar. But the Bible says Jesus' glory is ever increasing. Tetapi dikatakan dalam Alkitab, kemuliaan Tuhan Yesus terus bertambah. When he came down the mountain, Waktu dia turun dari gunung, the people ran away from him. jadi waktu Musa turun dari gunung dengan kemuliaan itu, orang-orang lari meninggalkan Because the musuh. light on his face Karena cahaya dari wajahnya was saying, you have sinned, you have sinned, you have sinned. mengatakan bahwa engkau berdosa, engkau berdosa, engkau berdosa. But when Jesus came down the mountain, Tapi waktu Yesus datang turun dari gunung, the people ran towards him. orang-orang datang kepadanya. Because the light on Jesus' face Karena cahaya dari wajah Yesus was saying, my blood makes you well, my blood makes you righteous, my blood makes you berkata, clean. darahku menyembuhkanmu, darahmu menyudarahku menyucikanmu. Hallelujah. Haleluya. One is law and one is Yang grace. satu hukum, satu kasih karunia. When Jesus brought his disciples up the mountain, Waktu Yesus bawa murid-murid ke atas, dia bawa 3 murid ke atas. Moses appeared, Ada Musa datang muncul, Elijah appeared, ada Elia juga muncul, Jesus' face was shining. dan wajah Tuhan bercahaya. Peter, James, and John were there. Juga Petrus, Yakobus, Yohanes ada di situ. God the Father was talking to Jesus. Maka Bapa di surga berkata kepada Yesus, Elijah, Moses was talking, Musa dan Elia juga sedang berkata, and Peter spoke. dan Petrus berkata. Nobody asked him anything, he spoke. Tidak ada yang tanya, Petrus ngomong sendiri. He says, it's good for us to be here. Baik kita ada di sini, Let us build 3 tabernacles. mari kita buat 3 tabernakel. One Moses, one for Elijah, one for Jesus. Satu untuk Musa, satu untuk Elia, satu untuk Yesus. God wasn't pleased. Tapi Tuhan tidak berkenan dengan God says, perkataan this ini. is my beloved son, hear him, not them. Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi. Dengar dia, bukan dengar mereka. Moses represents the law. Musa adalah mewakili hukum Taurat. Elijah represents the prophets. Elia mewakili Nabi. God says, listen to him, not them. Tuhan katakan, dengar kepada dia, bukan kepada hukum dan Because Nabi. Peter wanted to build 3 shelters for all. Petrus ingin membangun 3 shelter untuk mereka semua. Amen. Amin. And then they were frightened. Dan The mereka disciples. ketakutan. Jesus touched them and says, don't be afraid. Tuhan jamah mereka dan berkata, jangan takut. They looked up, they saw no one but Jesus only. Dia bangun lihat, tidak ada yang lain kecuali Yesus. I pray in the church today, you will see no one, not the law, not the prophets, but Jesus only. Saya doa saudara semua di gereja ini bisa melihat bukan hukum Taurat, bukan Nabi, tapi Yesus Kristus. Why did Jesus bring Peter, James, and John? Mengapa Yesus membawa Yakobus, Yohanes, dan Petrus? Because their names carry meanings. Karena 3 nama ini membawa arti. Peter means stone. Petrus artinya batu, James means replace. Yakobus artinya ditukar, diganti. Johannes means grace. Yohanes artinya kasih karunia. So at the mountain, Jadi di atas gunung grace replaced the stone. artinya kasih karunia menggantikan hukum Taurat. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. You know, the Lord spoke to me another night. Suatu malam Tuhan berkata kepada saya, Who are the ones who have great faith in the Gospels? siapa orang yang paling iman kuat di dalam I gospel said, I know Injil? this. I know this answer. Saya tahu jawaban ini. I told the Lord, I know this answer. Saya bilang, Tuhan, saya tahu jawaban ini. I said, the soldier, the centurion, Tuhan, saya katakan itu ke perwira yang dari Italia itu yang dimati. and also that woman from Canaan. Juga orang wanita yang di Kanaan. God says, right. Tuhan katakan betul. Then he asked me the question, why did they have great faith? Tapi Tuhan katakan, kenapa mereka yang memiliki iman yang besar? And I said, I know the answer. Saya tahu jawabnya Tuhan. Because I heard other people preach Karena saya sudah dengar orang lain that the khotbah. soldier understood authority. Karena perwira itu tahu tentang wewenang. He's a soldier. Dia tentara. He says to one come and he comes, to another go, he goes. Dia katakan kalau aku katakan anak buahnya datang, dia suruh pergi. So God says, you're saying he had great faith because he was a soldier?
Jadi engkau katakan bahwa dia punya iman besar karena dia adalah tentara, kepala perwira. I thought I had the right answer. I was happy. Saya pikir saya punya jawaban yang benar, jadi saya senang. Then God says, what about that housewife? Kalau gitu gimana dengan wanita, ibu rumah tangga itu? She also, Jesus said she had great faith. Tuhan katakan juga kepada wanita itu, engkau punya iman yang besar. But she was not a soldier. Tapi dia bukan tentara, bukan soldier. She was a housewife. Dia hanya ibu rumah tangga. Now, I had a problem. Sekarang saya punya masalah. Because only two in the Gospels Jesus said had great faith. Karena di dalam Injil hanya 2 yang Tuhan katakan punya iman besar. And the Lord spoke to me and said, Dan Tuhan katakan kepada saya berkata, if you can find the common thread between these two, you'll find the secret. kalau saudara, dia katakan kepada Pastor Prince, kalau bisa temukan yaitu kesamaan dari 2 orang ini, bisa tahu rahasianya. And I try my best to understand. Dan saya berusaha yang terbaik untuk memperoleh pengertian ini. But they are so different. One was a man, one was a female. Tapi mereka sangat berbeda, yang satu pria, satu wanita. One was a soldier, one was a housewife. Yang satu tentara, yang satu ibu rumah tangga. So I thought and thought for a while. And then God says, you want me to tell you? Jadi aku berpikir dan Tuhan katakan akhirnya, kamu mau saya beri jawabannya? Anyone here wants the answer? Ada di sini yang mau tahu jawabannya? He will give you the secret to great faith. Untuk memberikan rahasia iman yang besar, You can have the secret to great faith. saudara akan punya rahasia iman yang besar. How many want the secret to great faith? Siapa yang mau tahu rahasia iman yang besar? The Lord said to me, both were Gentiles. Tuhan katakan dua-duanya bukan orang Israel. Then the Lord said, they don't know the law. Dan Tuhan katakan mereka tidak tahu hukum They Taurat. only know Jesus. Mereka hanya tahu Yesus. They can't even quote the Ten Commandments. Bahkan mereka nggak bisa mengutip hukum Taurat itu. But they know Tapi Jesus. mereka tahu Yesus. Amen. Amin. And that's the secret to great faith. Dan itulah rahasia untuk punya iman yang besar. The law makes you conscious of yourself, Hukum Taurat membuat engkau sadar akan dirimu sendiri. your good and your bad. Yang apa yang baik daripadamu, yang jelek daripadamu. But grace makes you conscious of Tapi Jesus. kasih karunia membuat engkau sadar akan Yesusmu. And today you are blessed because of Jesus. Dan hari ini kau diberkati karena Yesus. Amen. Amin. And we live our life like Abraham. Dan kita hidup seperti Abraham. The Bible says Abraham was justified by faith, not by works. Jadi itu Alkitab katakan Abraham dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. He became a friend of God, not by works, but by faith. Dia menjadi temannya Tuhan bukan karena perbuatan tapi karena iman. In fact, if Abraham went by works, he has nothing to boast. Pada seharusnya kalau dia ada di bawah hukum Taurat karena perbuatannya, dia ada di bawah kutub. You remember that he lied about his wife? Saudara ingat waktu dia berbohong tentang istrinya? His wife is very beautiful, Sarah. Istrinya Sarah cantik. So a king wanted her for his harem. Jadi ada raja inginkan Sarah sebagai haramnya. And he says, oh yeah, you can take her. She's not my wife, she's my sister. Abraham bilang, oke boleh ambil karena dia bukan istriku, dia saudaraku. How do you ladies feel? Saudara tahu yang wanita di sini cerita itu? Do you know how you, I mean, if a wife listens to the husband like that, you know how she feels? Saudara tahu gimana perasaan Sarah dengar perkataan suami model kayak gitu? You know, I tell my church, Saya katakan kepada gereja saya, Abraham was afraid he will die. Abraham itu takut mati The king will kill him for his wife. karena raja akan bunuh dia untuk But I- memperoleh istrinya. But I tell my church, I'm not afraid of the king. If I lie, my wife will kill me. Tapi saya katakan kepada gereja saya nggak takut sama raja. Karena kalau saya berkelakuan kayak gitu, istri saya akan bunuh saya. Amen. Amin. So, he lied. Jadi dia berbohong. And it's not one time. Bukan hanya sekali. He lied twice. Dia berbohong 2 kali. And yet, Namun, because he was justified by faith, karena dia dibenarkan karena iman, God's blessings came on him. berkat Tuhan tetap turun Now, atasnya. don't misunderstand me. Jangan salah pengertian kepada saya. I don't believe in lying. Saya tidak percaya untuk berbohong. I reject lying. Saya menolak kebohongan. We all need to reject lying. Kita semua harus menolak kebohongan. But remember that a holy life is a fruit, it's not the root. Tapi ingat bahwa kehidupan kekudusan bukan akar, itu buah. Amen. Amin. God never left Abraham, Tuhan tidak pernah tinggalkan Abraham. never stopped blessing him. Tidak pernah stop untuk memberkati Abraham. When Sarah was in the harem, Waktu Sarah ada di harem, God stopped the king from touching her. Tuhan stop raja untuk jamah Sarah. Don't ask me how he did it. Jangan tanya gimana caranya. God stopped the king, Tapi Tuhan stop raja itu. and God punished everyone in his palace. They cannot give birth. Dan semua orang di dalam kerajaan itu nggak ada yang bisa melahirkan. That's strange. Itu aneh. Abraham lied. Abraham bohong. God should punish him. Tapi Tuhan tidak hukum Abraham. God punished the king. Tuhan hukum raja. Boleh faham tak? Understand? Do you understand? Saudara tahu? Why? Kenapa? Because Abraham was under God's grace, Karena Abraham di bawah kasih karunia Tuhan. and God's goodness was available for him. Dan kebaikan Tuhan tersedia cukup buat Abraham. Now, Abraham didn't live the entire life lying. Abraham tidak seluruh hidupnya bohong. It's God's goodness that leads him to repentance. Kebaikan Tuhan yang telah memimpin dia kepada pertobatan. And that's how God treats us today. Dan itulah caranya Tuhan memperlakukan kita hari ini. Right believing will lead to right living. Percaya yang benar akan menuntun saudara kepada perbuatan yang benar. Many people have that reverse. Banyak orang itu dibalik.
They tell people you must have right living, right living, right living, and yet we don't see right living. Orang selalu diajarin kamu harus hidup benar, hidup benar, hidup benar, tapi tetap hidupnya nggak benar. Because right living comes out of right believing. Karena hidup yang benar adalah hasil daripada percaya yang benar. Amen. Look at the blessings of Abraham. Lihat berkat-berkat Abraham. I want to leave you in closing with the blessings of Abraham. Saya akan meninggalkan saudara dan menutup bagian ini dengan berkat Abraham. Abraham was under grace. Abraham ada di bawah kasih karunia. We are all sons and daughters of Abraham. Dan kita adalah anak-anak Abraham. And we are all under grace. Dan kita semua ada di bawah kasih karunia. We are blessed with Abraham. Kita diberkati dengan berkat Abraham. Abraham lived without the law Abraham hidup tanpa hukum Taurat. because he lived 400 years before the law was given. Karena dia hidup 400 tahun sebelum hukum Taurat diberikan. Today we are like Abraham because we are no more under law but under grace. Kita sekarang hidup dengan berkat seperti Abraham karena kita tidak hidup di bawah hukum Taurat tapi di bawah kasih karunia. And if our blessings all depend on God's goodness, we are surely blessed. Dan kalau hidup kita ada di bawah karena kebaikan Tuhan, kita pasti diberkati. So God blessed Abraham. Jadi Tuhan memberkati He Abraham. became very rich. Dia menjadi sangat kaya. Not just rich, very rich. Bukan hanya kaya tapi sangat kaya. In silver and gold. Dalam perak dan emas. His wife, God changed her body to becoming young again. Sarah diubah tubuhnya menjadi muda lagi. And God calls all the women believers Dan Tuhan katakan semua wanita yang percaya. in the book of Peter, Dalam buku Petrus daughters of Sarah. dikatakan anak-anak Sarah. So the blessing of Sarah will come on you Jadi berkat Sarah yang awet muda itu akan datang kepadamu. and make your body young again. Dan membuat tubuhmu muda lagi. Amen. Amin. It is happening already. Ini terjadi sudah terjadi. I'm seeing a lot of young people here, Saya lihat orang-orang muda di sini. but I don't know whether they are young in age or God renewed their youth like Tapi the saya nggak tahu eagles. dia muda karena usia atau karena Tuhan bikin dia awet muda. But God changed her whole appearance. Jadi Tuhan merubah seluruh penampilan. 90 years old. Ingat saudara, umur 90 tahun Sarah. Oma. Oma. And a king wanted her for his harem. Dan raja masih ingin Sarah untuk menjadi haremnya. Well, you say, well, Pastor Prince, the king saw her spiritual beauty. Oh, Pastor Prince, raja itu pasti lihat dia punya kecantikan rohaninya. Unbelievers don't go by their discernment, they go by their eyes. Ingat, raja itu orang yang tidak percaya, dia tidak lihat dengan rohnya, dia lihat dengan dagingnya. So God literally renewed her youth. Jadi Tuhan benar-benar merubah Sarah menjadi awet muda. A king's harem is full of beautiful women. Saudara ingat bahwa haremnya raja semuanya wanita-wanita cantik dan masih muda. So for him to want Sarah, God really must have renewed her youth. Jadi kalau sampai raja benar-benar mau Sarah itu pasti Tuhan benar-benar merubah. Do you know you under that blessing? Sudah tahu bahwa sudah di bawah berkat Tuhan? You look at Ibu, she looks young. Seperti ibu, awet muda. When you take communion, believe God for the renewal of youth like the eagles. Kalau saudara terima perjamuan kudus, percaya bahwa engkau menjadi muda seperti Raja Wali. Amen. Amin. Praise the Lord. Puji Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Renewed like the eagles. Menjadi muda seperti Raja Wali. Kau kan terbang tinggi kan bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Boleh tak? Bisa? Bisa? Amen. God bless all his children. Tuhan memberkati semua anak-anaknya. Isaac, Ishak, Jacob, Yakub, all the descendants. dan semua keturunannya. We are under the blessings of Abraham. Kita ada di bawah berkat Abraham. It doesn't come by the law, Tidak datang dari hukum Taurat, it comes by grace. itu datang dari kasih The karunia. reason why some Christians don't experience these kind of blessings, Alasan kenapa banyak orang Kristen tidak menerima berkat ini. because they are trying to get it by the law. Karena mereka berusaha memperolehnya dengan hukum But Taurat. it doesn't come by the law. Tetapi itu bukan dari hukum It Taurat. doesn't come by your goodness Itu bukan datang karena or kebaikan by your obedience. atau karena ketaatanmu. It comes by grace, Itu datang karena kasih his karunia, goodness, kebaikannya, Jesus' obedience. ketaatan Yesus. Amin. Praise the Lord. Puji Tuhan Yesus Which will you live Kristus. under, law or grace? Siapa di antara saudara yang mau hidup? Saudara pilih di bawah hukum Taurat atau ibu di bawah kasih karunia? Which one? Kasih karunia. You don't want to be like the children of Israel asking for the law? Saudara tidak seperti orang Israel yang minta hukum Taurat? No? No? Tidak? One of the funniest things is that people sometimes, I love to go to Israel. Ada hal yang lucu kadang-kadang, saudara saya sering pergi ke Israel. I love to see where Jesus walked. Saya lihat tempat-tempat di mana Yesus berjalan. A few weeks ago, I was in the cave of David preaching a sermon. Jadi beberapa minggu yang lalu saya ada di satu goa berkhotbah di mana di tempat Daud pernah bersembunyi di So situ. I love Israel. Jadi saya sangat menyukai Israel. But some people are going to Israel Tapi beberapa orang kalau datang ke Israel to learn the law, untuk belajar hukum Taurat, to buy the prayer shawl, untuk beli itunya untuk orang-orang and Farisi, the prayer, Yeah. doa, Doa. yeah, orang Yahudi. orang Yahudi, And they want to become a Jew. dan mereka mau jadi seperti orang Yahudi. That is backsliding back to the Old Testament. Itu mengembalikan mereka kepada perjanjian lama. Amen. Amin.
We are not saved by the law. Kita tidak diselamatkan karena hukum We are not Taurat. healed by the law. Kita tidak disembuhkan karena hukum We are not Taurat. blessed by the law. Kita tidak diberkati karena hukum Do you Taurat. know why you are healed, saved, and blessed? Saudara tahu kenapa saudara sangat diberkati, sehat? Because at the cross, Karena di atas kayu salib, Jesus took all your bad, semua jelek-jelek kita dibawa, and you diambil oleh take Tuhan. all His good. Dan semua yang baik dari Tuhan diambil oleh He kita. took all your punishment, Dia ambil hukuman and you kita. take His Dan righteousness. dia memberi kita kebenarannya. He took all your diseases, Dia ambil penyakit kita. and you take His health. Dan kita menerima He took your kesembuhan. place that you might take His place. Dia ambil tempat kita supaya kita bisa menerima tempatnya. It's all grace. Semuanya kasih karunia. Amen. Amin. When you receive communion afterwards, Sesudah ini sudah akan menerima perjamuan kudus. don't let the devil whisper in your ear, Jangan izinkan iblis katakan di telingamu, you don't deserve this. engkau tidak layak perjamuan kudus ini. You must be clean before you take this. Engkau harus kudus sebelum ambil perjamuan kudus ini. How many of you, before you bathe, Seberapa banyak dari saudara sebelum cuci badan mandi, you wash yourself? bersihin tubuh? Nggak ada. You bathe to wash yourself. Kita mandi untuk membersihkan tubuh. Amen. Amin. You come to Jesus as you are. Datang kepada Yesus seperti apa adanya saudara. He will bathe you. Dia yang akan membersihkan saudara. You cannot clean yourself, then you come. Engkau tidak bisa membersihkan dirimu baru datang. Come to Him. He is the bath. Datang kepada Yesus, dia yang akan membersihkan saudara. Come as you are. Datang seperti apa adanya saudara. Let me ask you a question. Saya akan tanya saudara. One time a woman came and wept at Jesus' feet. Suatu hari ada wanita yang menangis membersihkan kaki She Yesus. worshipped Jesus, Dia menyembah Yesus dengan air matanya di kaki Yesus. and she was a prostitute. Dan dia adalah seorang WTS. Jesus told her, Yesus berkata kepadanya, your sins are forgiven you. dosamu telah dihapuskan. Let me ask you a question. Saya mau tanya saudara pertanyaan ini. Which one came first? Mana yang datang duluan? She came and worshiped Him first, Dia datang menyembah Yesus dulu, or Jesus says your sins are forgiven? atau Yesus berkata, engkau diampuni dulu? She came as she was. Dia datang apa adanya dia. Amen. Amin. Then she heard the pronouncement, your sins are forgiven. Baru dia dengar perkataan dari Yesus. Some of you doing praise and Dosamu doing praise and worship, you don't lift your hands. Beberapa orang dari saudara menerima pujian penyembahan tidak angkat tangan. You feel like you have done something wrong. Saudara mungkin merasa saudara melakukan sesuatu yang jelek, yang jahat. You don't feel like you can worship God. Rasanya nggak layak untuk menyembah Tuhan. Worship God like this woman first. Sembah Tuhan seperti wanita. As you are. Seperti apa adanya saudara. He will forgive you. Dia akan mengampuni He saudara. will cleanse you. Dia akan membersihkan He saudara. will heal you. Dia akan menyembuhkan Just saudara. come to Him as you are. Datang kepada Yesus seperti apa adanya saudara. And He will transform you. Dan dia akan merubah hidupmu. Amen. Amin. It is different from religion. Ini berbeda dengan agama. Religion says you must clean yourself, if not, don't come. Agama berkata engkau harus bersihkan dirimu dulu sebelum datang. You must cut this, cut this, cut that, cut this, take out the tattoo, everything, then you can come. Agama katakan copot ini, copot itu, potong ini, potong itu. Blah, 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 blah. Baru datang. You speaking in tongues, brother? Oh yes, of course. Jesus says, come as you are, and I will clean you. Jadi Yesus katakan datang kepada Yesus apa adanya dan Yesus akan I will heal you. Aku akan You have menyembuhkanmu. no power to cleanse yourself. Engkau tidak punya kuasa untuk membersihkan dirimu sendiri. Come to me and I'll cleanse you. Datang kepada Yesus dan You Yesus have akan no power to heal yourself. Saudara tidak punya kuasa untuk menyembuhkan dirimu. Come to me and I will Datang heal kepada you. Yesus, Yesus sembuhkan saudara. You have no power to help get yourself out of that business problem. Yesus, saudara tidak bisa punya kuasa untuk keluar dari masalah bisnismu. Come to me and I will deliver you. Datang kepada Yesus, Yesus akan melepaskan saudara. Come to me, I'll give you rest. Datang kepada Yesus, kau akan beristirahat. Let's come to Jesus tonight. Datang kepada Yesus malam Hallelujah. ini. Haleluya. I pray in Jesus' name Saya berdoa dalam nama Yesus. that Tiberias Church will always stay under the grace of God. Gereja Tiberias akan selalu ada di bawah kasih karunia Tuhan. You will hear people criticizing you. Saudara datang untuk menerima kesembuhan. No, people might say, criticize, say bad things. Mungkin orang-orang akan datang untuk kritik gereja kita. Don't worry about them. Jangan pikirin itu, nggak usah Put khawatir. your eyes on Jesus. Terus lihat Yesus. Amen. They will say things like, people cannot take communion just like that. They must clean themselves first. Orang akan bilang, orang nggak bisa ikut perjamuan kudus dengan cara seperti kita. But your pastor says, come as you are. And Jesus, Jamuan, will transform you. Tapi pendeta Pariaji katakan datang seperti apanya saudara. Yesus akan membersihkan dan memberkati saudara. Amen. He understands grace. Bapak Pariaji mengerti kasih karunia. That's how it happens, folks. Itu yang terjadi di sini saudara. The devil lies to people to make them stay away from Jesus, stay away from the communion. Orang yaitu iblis lah yang membuat orang-orang jauh dari perjamuan kudus. Because he jauh knows, daripada Yesus. he knows there's power in the communion. Karena di dalam perjamuan kudus ada kuasa yang besar. Amen. Amin. Jesus is in the communion. Yesus ada di dalam perjamuan kudus. So the devil says, you must clean yourself. You are not holy enough to come. Jadi iblis katakan kau nggak cukup kudus untuk datang perjamuan So kudus. sometimes you hear people saying that after the devil. Jadi banyak orang kadang-kadang datang mengatakan itu seperti iblis kritik. Don't worry about them. Gak usah khawatirkan itu. Just put your eyes on Jesus and be blessed. Dan tetap pandang Yesus dan tetap diberkati. Just like the dog barking at the moon. Seperti anjing menggonggong kepada bulan. The whole night, gong, 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 gong. Sepanjang malam barking-barking. But the moon still shine. Tapi bulan tetap bercahaya.
Keep shining, Tiberius. Tiberius tetap bercahaya. Don't worry about the critics. Jangan pikirkan kritik. Keep giving communion, blessing the people. Karena datang terus ke perjamuan kudus untuk menerima berkat Tuhan. Jesus paid for their healing Yesus telah bayar at a kesembuhanmu great cost. dengan harga yang mahal. Today you can be healed, Malam ini kau bisa sembuh. not because of your obedience, Bukan karena ketaatanmu. not because of your goodness, Bukan karena kebaikanmu. because 2,000 years Karena ago, 2000 tahun lalu. Jesus' stripes that he took healed every single one of your disease. Bilur-bilur Yesus telah mengangkat semua penyakitmu.